Ваше устройство нуждается в ремонте. Мы предлагаем бесплатную диагностику. Без звонков и поездок заберем прямо от вашей двери и вернем обратно. Перед ремонтом отправим ценовое предложение и продолжим только после вашего подтверждения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Падрыхтока. Перад пачаткам абслуговання ветранага апарата Dyson AM06 отключится яга от электрычнай сетки. Гэта важны крок для забеспечення вашай бяспек. Знаецца месца, дзе вы зможаце працаваць без перашкод наклоннай чертавліва N2. Чистка корпуса. Выкарыставайце мяккую дрань, якая не пакдае шкодных частц. Пачніце за чист корпуса вентылятора. Не выкарыставайце абразныя сродк, бо яны могуць пашкаць з паверхні наклоннай чертавліва N3. Чистка лопасца. Для чистки лопасца вентилятора выкарыставайце вільготную дрань або маленькую щетку. Памятайце, што лопасц могуць быць адключаны для больш глыбокай чистки, аднак гэта не з'яўляецца абавязковым наклоннай чертавліва N4. Проверка электрычных злучэння. Пераканайцеся, што все электрычныя злучы надзейна зафіксаваны не маюць пашкаджання наклоннай чертавліва N5. Тэхнічная дыягностыка. Кал ваш вентилятор не працуе або працуе ненармальна, мы прапануем бесплатную дыягностыку. Патэлефануйце нам, каб запланаваць спецыяльства наклоннай чертавліва N6. Паслуга забору на дому. Мы прапануем паслугу забору вашага вентилятора на дому. Вам не прыйдзецца турбавацца пра транспарт сроку. Спецыяльств прыедзе да вас, забярэ прыладу правядзе неабходныя працы наклоннай чертавліва N7. Ценовая пропанова. Перад тым, як пачаць рамонт, мы падгатуем для вас ценовая пропанова. Гэта дапаможа вам зразумець, які выдатк вас чакаюць наклоннай чертавліва N8. Завершэнны працэсу. Пасля завяршэння рамонту ваш вентилятор вернецца да вас у ідэальным стане. Мы гарантуем якасць нашых паслуг наклоннай чертавліва N9. Парады по далейшаму абслугоўванню. Регулярно праводце чистку вашага вентилятора, каб забеспечыць яга дагатэрміновую работу. Регулярное обслуговывание дапаможа прадухаць поломок. Ваше устройство нуждается в ремонте. Мы предлагаем бесплатную диагностику. Без звонков и поездок заберем прямо от вашей двери и вернем обратно. Перед ремонтом отправим ценовое предложение и продолжим только после вашего подтверждения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.